Guys, meron akong kalamansi dito na ano yung anak ko kung ano daw lasa. Sabi ko maasim. Gusto niya daw tikman. Okay, sige guys, i-kalamansi challenge natin to. Guys, meron ako ditong kalamansi, binalatan ko na. Sabi ko sa anak ko, maasim to. Tapos sabi niya, gusto niya daw kainin. So, binalatan ko na guys. Ngayon, sabi ko sa kanya maasim. Sabi niya, kakainin niya daw. So, tingnan natin guys kung kaya niya yung asim. Oh. Ayan guys, naanuhan siya. Palibogo. Ayan kasi. Ayan guys. Tingnan nyo. Palibogo. 보고 해야지. 빨리. 씨 좀 빼고. 씨 여기 씨 넣고. 응. 씨 먹지 마. 써. 빨리 먹어. 빨리 먹어. 엄마 씨 좀 빼고. 빨리 가 먹어. Ayan. Ayan kasi. Ayaw makinig. Kaya ayan guys. Nyam nyam nyam. 이거. 빨리 이거 다 냠냠해. 바이바이 guys. 바이바이.